আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। एकता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार सुबह पश्चिम त्रिपुरा जिले में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। यह यूनिटी मार्च राजधानी के उज्जैन पैलेस के सामने शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी भाग लिया। भारत के इतिहास में कुछ दिन ऐसे हैं जो न केवल कैलेंडर के पन्नों में दर्ज है, बल्कि राष्ट्रीय निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना चुके हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस ऐसे ही एक दिन है जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। एकता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार सुबह पश्चिमी त्रिपुरा जिले में यूनिटी मार्च या एकता वल्ली का आयोजन किया गया। यह एकता वल्ली राजधानी के उज्जैन पैलेस के सामने से शुरू हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद रहे। रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की 562 रियासतों को एकजुट किया, जिससे देश में एकता और एकजुटता स्थापित हो पाई। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस आयरन मैन को उचित सम्मान दिया गया। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কাল থেকে যদি আমরা 1947 থেকে 1949 পর্যন্ত আমরা দেখি, সর্দার প্যাটেল প্রায় 562টি যে রাজন্য শাসিত অঞ্চল ছিল তাকে আমাদের এই দেশের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল তৎকালীন সময়ে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, যিনি তখন হোম মিনিস্ট্রির দায়িত্বে ছিলেন এবং ওনার যে দৃঢ় সংকল্প এবং মানসিকতা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তার জন্য সে সমস্যা সম্ভব হয়েছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের যে একতা ও সংহতি, যে আমি বলতে পারি যে এটা আমাদের জন্য একটা প্রতীক। 2014 সাল থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি সত্যিকারের অর্থে যদি সম্মান দিয়ে থাকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেটা দিয়েছেন এবং এই 2014 থেকে একতা দিবস পালন করার উনি ঘোষণা দেন। এর আগে আমরা কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি যে ওনাকে সেভাবে সম্মান দেওয়া। আমাদের বীর যোদ্ধা যারা দেশের জন্য প্রাণ বলিদান হয়েছেন, দেশের জন্য কাজ করেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবাইকে সেভাবে কিন্তু সম্মান দিয়েছেন একের পরে। एकता केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। भाषा, धर्म, जाति, रीति रिवाज, भारत की आत्मा इस विविधता में भी एक रूपता से गूंजती है। विविधता में एकता, यही हमारी सभ्यता की रीढ़ है। एकता दिवस का उद्देश्य उस आत्मा की ध्वनि को और भी प्रबल बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि यह पहल हमें एक बार फिर एकता, देशभक्ति और नागरिक उत्तरदायित्व का याद दिलाती है। এর যে মেইন উদ্দেশ্য আমরা সবাই জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি চাইছেন যে আমাদের যারা ইউথ আছে, আগামী দিনের যারা প্রজন্ম, তাদের মধ্যে যে ঐক্য, দেশপ্রেম এবং যে নাগরিকের যে দায়িত্ববোধ, সেই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, পাশাপাশি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্য নিয়েই এই অভিযানের পথ চলা। আমাদের তরুণদের প্রতি আহ্বান জানানো এক ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারত, এই আদর্শকে তাদের খালি কথায় কথায় যেন না হয়, সেটা তার দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও যেন যুক্ত করা যায়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমরা সবাই জানি, যিনি স্বাধীনতার পর দেশের যে একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার ওনার মুখ্য ভূমিকা এবং এক ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওনার যে অবদান সেটা অনস্বীকার্য। एकता रैली का संदेश केवल इतिहास को श्रद्धांजलि देना नहीं है, यह आज के भारत के लिए एक प्रेरणा भी है। इस रैली का मुख्य विषय जातीय विभाजन, धार्मिक मतभेद या क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर देश को एकजुट रखने का संकल्प है। स्कूलों और कॉलेजों में शपथ ग्रहण, यूनिटी रन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब एक ही बात कहती है और वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज के दौर में जब दुनिया भर में मतभेद बढ़ रहे हैं, भारत की एकता का संदेश और भी प्रासंगिक है। चाहे तकनीक हो या शिक्षा हो, खेल हो या संस्कृति, हर क्षेत्र में भारतीय एकता के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए एकता रैली सिर्फ एक स्मरण उत्सव नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक वादा है, जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारत की अमर